जगदानंद कंदाय प्रणदादी हराय जा यातुर निवासाय जगन्नाथाय ते नमो नमः गतादिनाथ परित्राणाय सर्वस्यादि हरे देवी हेमा नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते
সত্য নারদ মঙ্গল বিদ্যার্থ ব্যবহারত ত্রাণ বিদ্যার্থে প্রবন্ধে গলার হরি হরি বল मंगल विद्यार्थे बोल आनंद गवार हरि हरि बोल प्रभु श्री श्री राधारमृत श्री चैतन्य महाप्रभु अनुष्ठान बाबा सत्यनारायण महाप्रभु विद्यार्थे उपासी सर्वे बोल प्रभु हरि हरि समस्या कि महायज्ञ चाहू चाहू आज ही गला चतुर्थ जामिनी रे आंभ मान करो प्रथम पर्याय बायक हिसाब मृदंग स्कंध देश धारण कर मंच उपर मंचासी रही सारा पर बायकर किसी कर्म अच्छी बड़ भाई भाई तेरे कर्म को करी आगु सार पंडित आग कर्म करवा नाना मत देह सहरण्य जगर प्राय कांति आगे चिता निष्ठुरा चिता निरंतर विजय मदन जा बड़ आनंदर कथा आनंद तीन दल मिले कौ दल कहलु ओडिशार युव सम्राट नृसिंह होता गायक प्रवीर सनातन दास महोदय आउ जन ब्यागली डॉक्टर शिशिरी पाढ़ी आउ सब उठा दुकान भाया चलो कम कि ये तीन दल है मुख्य दल सहित संपर्क थाए
ଗାୟକ ସହିତ ସ୍ନେହ ପ୍ରଭାତ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଢୁ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଦାନ୍ତ ଜୀଭର ପଡେନି କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଅଛି କଣ ଘରୁ କୋଉଦିନ କଦଳୀ ନେଇଛୁ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ କଦଳୀର ରେଟ୍ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ହବ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଓଷା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଚଢା ରେଟ୍ ଟିକେ ହେଇଯିବ ଡର୍ଜନଟା ହେଇଯିବ 60 ଡର୍ଜନ ହେଇଯିବ 100 ଗୋଟାକୁ ପଇଲା କେତେ 60 ପଇଲେ 12 50 60 5 ଟଙ୍କା ପଇଲା ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ପଇଲା ଆଉ ଦିଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ହଁ ସମୟ ପଡେ ଗୋଟାଏ ଡର୍ଜନ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳି ଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀର କୌଣସି କାମ ନଥିବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା 10 ଟଙ୍କାରେ ଡର୍ଜନ ନବା ସେ କଦଳୀ କଣ ସୁଖ ଦବ ଆସିବ ନା ଆଉ ଉପର ଫେଣା ଏଡେ ଏଡେ ମୋଟା ହେଇଥିବ ତାଦେହରୁ ଦାନା ବାହାରିବ ତଳ ଫେଣା ସବୁ ଗାଡିରେ କଚା କଚି ହେଇ ଆସିଥିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ କଦଳୀ 10ଟା ସିନା ଲୋଭରେ କିଣି ନେବୁ ଘରକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଜମା 4ଟି ବାହାରିବ ସେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ କାହିଁ କହିଲେ କଥା ତା କାରଣ ଅଛି ପାଲା କାହିଁକି ହଉଛି ଏ ଭାଇମାନେ କାହିଁକି ଆଇଛନ୍ତି ବାଦି ବାଲା କାହିଁକି ହଉଛି ଆରେ ସିଏ ମାପିବେ ଉପର ଫେଣାଟା କିଏ ତଳ ଫେଣାଟା କିଏ ଆମେ ବୁଝୁନୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଦୁଇ ଦଳ ଗାୟକ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଗାୟକ ଲଢେଇ ଚାଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେପଟେ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭାସ୍କର ବାୟକ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମଣିଷ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ଦରକାର କିଏ 100% କାମ କରୁଛି କିଏ 80% କରୁଛି 100% କାମ କରୁଥିବ ଦିମାଗ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି ସେଥିରେ କିଛି ଦାମ ନାହିଁ ଯିଏ 80% କାମ କରି ଯିଏ ଭଲ ସମୃଦ୍ଧ ଭାବ ରଖିବ ତାଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ କଳାକାର ଆଉ ଜନ୍ମ ହବନି ତେଣୁ ନା ହେଇଛି ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ତେଜଟା ବହୁତ ଏଠି ରବି ନାରାୟଣ ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣ ବଡ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ ଆରେ ଯାହାକୁ ହନୁମାନ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ସେଠି ନାରାୟଣ କିଛି କରିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହି ହନୁମାନ ଗିଳି ପାଇଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଯିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସମାବେଶୀ ହେଲାଣି ପାଲା କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜେଇଦବା ଗାୟକ ମାସ ଗୋଟେ କହ ଚାରିପଦ ପୁରାଣ କଥା କହିବୁ ଭାଇ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଇଆଡେ ସେଠୁ ଗପ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜାଉଛି ଆଦ୍ୟରେ ଥିବ ତା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବ ତା ତାରିକିଟା ତାଙ୍କ ଝା ଖିଡି ତାଙ୍କ ଧିନା କିଟା ଧେଇକି ଧିନାକ ଦିନେ ଧିନ୍ଦା ଧେ ଧେ ଧିନ୍ଦା କଟ ଧେ 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 ଧିନ୍ଦା କଟ ଧେ ଧେ ଧୋ ତାତା ନା ଧୋ ତାତା କଟ ଗରଗର ଗରଗର ଧୋକା ତିନିତା गिड़गिड़ हिनम ना खिटिता ताकु तोड़ीता गिड़गिड़ ता दो तरुण दिंदा किता धई तरगड़ धैया ता अच्छा सही ए पाटरे जहा कहले मृदंग सेया डाकिब तो अरे बाय कर परिश्रम बाय कर अंगुष्ठीर चालना मृदंगर स्वर बाबू मानक कर्ण गुहर रे पकेइबा कथा ए बाय को कहिले जहा बाजुची ना नाही सेया कथा अछि पेट पूरा बाय को अंत सुखा गाय को हम सार को खाना खाना जाउची खाउचंती आउ पेट पूरा 10टा बरा खाई रही तेणु बाड़िया काम अरे जिते बाड़िया आज्ञा सेते काड़िया बाजो स्वर नाई ना पाड़िया हौ सुर बाद्य है 2 प्रकार गोटा ताल मान गोटा श्लोककारिका छंद मो श्रद्धेय सान भाई सी आम समसान कहले मत वर्ष 2 वर्ष दिने जदि सान है से सान कहली अर्जुन टा लाख पिंधिब केमती द्रौपदी विवाह आर थक नुह अला गाइबा पर्यंत श्लोक मो भाई से समय आ नहीं संसार बंचिबा भगवान का आशीर्वाद भल योग्यतम गायक पाखे आम अच्छे कल्याण थाऊ विपद परिवार चली जाऊ आ से बेल कथा ना तोर हौनी मोर हौनी समस्त समता भाव रहू संपर्क स्थापन हऊ ये कला जगत बंची उठू रमेश बाद्यटा बाजिब नरेश रमेश कहीदेली एकातर मृदंग बजाउन
ଓମ୍ ତଦାଧିନି ନମ୍। जगन्नाथ चतुर्थ राजनी प्रथम पर्याय कार्यक्रम विश्व कल्याण करूँ सर्वे बोल प्रमाण देखा तेणु मोर श्रद्धेय स्थान भाई से घर खंड बाद्य जानी बजेब ईश्वर जहाँ जहाँ से भगवान पाद पद्म आम लगे रक्षा करवा आगे जावा।